थानाव फायमानि अर्थनबो जे थांनाय शनिबार हर दिबर जोंनि खरगसा बरफ फलोवार नो एरे सन्तोष देवबर्मन एरेस्ट खायतुपा लेंथि बारि के अवनति जों दिनै असिबे कामखै सालायगा बर নিজস্ব শাখা 14 তারিখ 7 তারিখ অলরেডি রিলিজ जाबाय এবং বছরসিত বড় এবং তে গনি তগো রমজায়াখু বন সহ অলরেডি বনিজস্ব গসিকা যে आं सार्चिदिवै बरनो पियोबोनाय सर जे रमजान तामनि बागे रमजागन ते बुफुर रमजागन बर अब रमजागन हिंके बेपार पिसा बुलाय सुलाय कायसा नक बायका बुलाय सुलाय थानि अवनतियै आरचिनिबो प्राय 9 खान मतो साइकेल सबायका आवन तुयां समस्त किछु साइकेलबो सकता आवन ती बां बय काहांखै डिटेल्स काका बरनि मुङै जे केसिं मानि ओ केस चलिनाय এবং বরণ বছর ও কেশব চৌধুরী তে অবজিত পার্টি বলো অমতা সুদ তীব্রমত থানা সুবিধা কি কেস রজা নরং তীব্রমত হইতে কোন বরং পাঠিন রজা রকা ভাই কি কেস বং পাঠিন রজা কিন্তু বং পার্টি তাও কোন এরেসিং অবশ্যই কক কিন্তু নং সিলচা মইকে তীব্রমত থানা সিমিরুম বংনি রমিয়া তাও কোন রমিয়া অবনত তিনি অসিবে কাম কাই সালাকা आं ते इसा थांनाय एसपि बेबो सालायनाय तिनिनो एसपि बे कामखै सालायै ओ चिनते बर खरंनि रमजाया ता खरक बान बिसिङाव खरक ताम तो अलरेडी रिलीज माने खरकसा रमजाक खरंनि रिलीज इंका ताकते खरंनि टंको 5 जनान बिसिङाव आवन ति आं एसपि कक सालाय आर ब निजि कग्रिका आं चार्ज दुइ जेखेबनो 7 तारिख अलरेडी रिलीज बो थाना सर मो अब चाम्पाहर पिएस अब तिनि हालहालि आसाम एरिया नि कलायो एवं प्लस अब बो खुलाय चाम्पाहर बो बिनि एरिया नि कलायो क्या वाला खाइयो